صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنوار لا حد لها يا نفس طيبي باللقاء. يريد أن نعلم كيف تكون المرأة المسلمة. Bagaimana wanita menjadi wanita yang ideal? المرأة المسلمة يجب أن تكون امرأة مميزة. Wanita muslimah ideal harus menjadi wanita yang istimewa. مميزة بماذا؟ بجمالها. Istimewa karena apa? Apakah karena kecantikannya? هذا شيء من الله. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. بماذا تتميز؟ Kenapa dia itu istimewa? بأخلاقها، Dengan akhlaknya, بصفاتها، dengan sifatnya, بدينها، dengan agamanya, بارتباطها بربها، dengan memiliki sambungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. لأنها هي العمود الأساسي في خيمة الأسرة في البيت. الله خلق الرجل رجل والمرأة مرأة. Allah menciptakan laki-laki sebagai laki-laki, perempuan sebagai perempuan. كيف سيكون الرجل مرأة والمرأة رجل؟ مستحيل. Bagaimana mungkin laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki? لن تستقيم الحياة. Tidak akan mungkin kehidupan dijalankan dengan cara seperti هذا ini. جاءت من نظرة ناقصة أن المرأة أقل من الرجل. Orang yang mengatakan itu, dia punya pemikiran bahwasanya perempuan itu di bawahnya orang laki-laki. المرأة ليست ناقصة عن الرجل، Tapi sebenarnya orang perempuan itu bukan di bawahnya laki-laki. بل المرأة شريكة للرجل. Tapi yang benar adalah bahwasanya orang perempuan itu adalah setara dengan. ولربما قامت المرأة بأعمال لم يقم بها الرجل. Banyak sekali hal-hal yang hanya dilakukan oleh perempuan tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. المرأة هي التي أعدت الشعوب. Karena wanitalah yang menyiapkan bangsa dan negara. المرأة هي التي أنجبت الطبيب. Karena wanitalah yang melahirkan para dokter. المرأة هي التي ربت المهندس. Yang melahirkan para insinyur. حتى رئيس البلاد Bahkan presiden pun dilahirkan في oleh wanita. أي دولة من الدول Di negara manapun أنجبته مرأة dilahirkan oleh wanita, وربته مرأة. dididik oleh wanita. من قال أن المرأة ناقصة؟ Siapa yang mengatakan wanita itu di bawahnya laki-laki? الإسلام Apakah Islam mengatakan قال seperti itu? ناقصات عقل ودين. Islam mengatakan kurang akal dan agamanya. دينكم يقول هكذا. Agama kalian mengatakan seperti itu. تعال افهم الحديث. Sini, hati yang hadis sebenarnya yang seperti ini. هذا الحديث ليس فيه نقص للمرأة، Hadis tersebut tidak sama sekali merendahkan wanita, بل فيه كمال لها. tapi justru menyebutkan kesempurnaan wanita. الله جعل في الإنسان أمرين: Allah menjadikan pada setiap manusia dua perkara. عقل Yang pertama adalah akalnya, وعاطفة. yang kedua adalah perasaannya. الرجال تنقص عندهم العاطفة ويزيد عندهم العقل. Laki-laki kurang perasaannya namun kuat logikanya. المرأة تزيد عندها العاطفة أكثر من العقل. ركزوا معي، أكثر من العقل. مو معنى أن العقل ناقص، لا، العاطفة أكثر من العقل. Sedangkan wanita perasaannya jauh lebih besar daripada akalnya. Bukan berarti akalnya kurang, tidak. Akalnya tetap sama, normal, tapi perasaannya jauh lebih besar. لهذا المرأة تصبر على تربية الأولاد. Karenanya wanita sabar dalam mendidik anak-anak. صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام صل وسلم يا سلام على النبي محي الظلام والآل وصحب الكرام ما أنشدت بشرى لنا صل وسلم يا سلام على النبي محي الظلام والآل وصحب الكرام ما أنشدت بشرى لنا
وسلموا يشفع لنا يوم الزحام صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام. رحم الله المؤسس Syekh Mukhtar Syafa'a wa a'la lahu darajat fil jannah. Semoga Romo Yai Mukhtar Syafaat ditinggikan derajatnya di surganya Allah. Khallafa lakum hadzal makan, yang telah memberikan kepada kalian tempat ini, wa khallafa lakumul adab, dan telah meninggalkan kepada kalian beberapa tata krama litatalaqaw al-ilma ma'a adabih, agar kita dapat terus dan terus mengambil manfaat dari fa itu semua. innal ilma liwahdihi la yanfa'. Dan mencari ilmu seorang diri itu tidak akan bermanfaat. Talibu ilmin yanbaghi an yakuna lahu sahib adab. Karena seorang santri harus mempunyai teman yang sangat-sangat bertata krama, beradab. Wa an yahmil al-adab akthar min hamlihi lil ilm. Bahkan beramalnya terhadap adab harus lebih daripada mengamalkan ilmu itu sendiri. Li'annahu la yumkin an yanfa'a Allahu bi'ilmihi min ghairi adab. Karena tidak mungkin ilmu seorang santri akan bermanfaat apabila dia meninggalkan adab. ربما العلم اليوم يوجد عند كثير من الناس. Terkadang ilmu banyak dimiliki oleh semua manusia. إلا أننا نفتقر إلى الآداب. Akan tetapi yang krisis sekarang krisis tata krama. نفتقر إلى من يحمل العلم بأصله. Krisis terhadap pembawa ilmu yang sejati. ما هو أصله؟ Apa yang sejati dari pembawa ilmu? العمل بهذا العلم. Yaitu mengamalkan ilmu. أن يفهم أن العلم ليس مجرد تكرير مسائله. Kita harus paham bahwa ilmu itu bukan hanya untuk belajar, menghafal dan lain sebagainya. أن يفهم أن العلم ليس مجرد حفظ. Harus paham bahwa ilmu bukan hanya sekadar menghafal. أن العلم ليس مجرد حصول على شهادة بامتياز أو بغيره. Ilmu ini bukan hanya cara untuk menghasilkan ijazah yang sangat-sangat hebat. ونحن نحتاج إلى حقيقة العلم. Akan tetapi kita butuh kepada ilmu yang حقيقة hakiki. العلم أن يظهره الله في معاملتك. Ilmu yang sejati apabila ketika kita ini dapat mengamalkannya di kehidupan أن sehari-hari. يظهره الله في أقوالك. Dapat mengamalkannya, mengaplikasikannya di ucapan kita أن sehari-hari. يظهره الله في حركتك. Di gerakan-gerakan kita setiap hari. هذا هو حقيقة العلم. Ini adalah ilmu yang sejati. ليس العلم مجرد أن تكون طالب علم بمظهرك فقط. Jadi penuntut ilmu bukan hanya cap nama santri saja. طالب العلم يحاسب نفسه على الألفاظ. Seorang santri yang hakiki selalu menintrospeksi perkataannya, فلا يصدر منه من الألفاظ ما لا يليق بالعلم. sehingga tidak ada lafaz keluar dari mulutnya kecuali dia pantas yang untuk diucapkan. يراقب نفسه في الأفعال. Selalu mengoreksi tingkah lakunya, فلا يصدر منه إلا ما يوافق العلم. sehingga apa yang dia lakukan selalu cocok dengan ilmu yang dia pelajari. فيكون كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت في وصفه السيدة عائشة كأنه قرآن يمشي. Sehingga seperti Nabi Muhammad ketika disifati oleh Sayyidatina Aisyah, Nabi Muhammad adalah Al-Quran yang berjalan. تعرف كيف يمشي القرآن؟ Apakah kalian mengerti bagaimana yang dimaksud Al-Quran berjalan? صفات القرآن في ذاته. Yaitu sifat-sifat Al-Quran ada dalam jati diri Nabi Muhammad. أخلاق القرآن في ذاته. Akhlak Al-Quran ada di jati diri Nabi Muhammad. لا يرفع صوته في مكان العلم. Tidak mengeraskan suaranya di tempat ilmu. يحرم بركة العلم الذي يرفع صوته في مثل هذه الأماكن. Orang yang mengeraskan suaranya di tempat ilmu akan tidak dapat mendapatkan barokah ilmu. لا ينال شيء من النور. Tidak akan mendapatkan cahaya ilmu. يفقد النور الذي يجده في العلم. Akan hilang cahaya ilmu pada dirinya. أنت تحصل النور بطلب العلم. Kalian sesungguhnya mendapatkan cahaya dengan menuntut ilmu. ثم لما يصدر منك فعل غير مناسب كرفع صوت أو كجري تفقد هذا النور.
Kemudian ketika kalian melakukan sesuatu yang tidak pantas seperti berteriak atau seperti lari-lari yang tidak sopan, tumpah cahaya ini. لأن نور العلم في الطالب كالماء الذي يوضع في الكأس. Karena cahaya ilmu seperti air yang ada di dalam gelas. إن حركت الكأس بقليل حافظت على الماء. Apabila gelas tersebut yang berisi air kalian bergerak dengan pelan-pelan, air tidak akan tumpah. وإن حركته بطريقة غير لائقة فقدت الماء. Coba semisal kalian lari sambil bawa gelas penuh air, air akan tumpah. وكذلك طالب العلم Begitu juga seorang santri يكتسب النور من الدرس. mendapatkan atau memperoleh cahaya dengan dia belajar. لهذا يمكث في المعهد هنا سنة سنتين ثلاث أربع ما يجد نور في قلبه. Oleh karenanya terkadang ada seorang santri mondok beberapa tahun tapi cahaya ilmu tidak ada di wajahnya. لأنه يفقد النور بفعله. Karena dia membocorkan wadah yang tempat cahaya itu dengan pekerjaannya يفقد sendiri. النور بتصرفه. Karena dia membuang cahaya itu dengan gerak-geriknya. ما عرف كيف يحافظ على النور. Dia tidak tahu caranya menjaga cahaya ilmu. ثم يظن أن المكان ليس فيه نور. Kemudian terkadang ada seorang santri menyangka bahwa tempat ini tidak bercahaya. المكان فيه Tempat ini bercahaya, لكن أنت لم تحافظ عليه. tapi kalian tidak dapat mengambil manfaat dan Anta tidak dapat dayya'tu. menjaganya. Kalian yang lalai. فحافظ على النور Maka jagalah cahaya tempat ini بالمحافظة على الأدب dengan menjaga tata krama, بتربية النفس. dengan mendidik jiwa kita. ثم أخلص النية لله. Kemudian ikhlaskan niat di dalam mencari ilmu karena أن لا Allah. يكون مقصودك من العلم شيء غير وجه الله. Kalian jangan sampai ada tujuan mondok kecuali karena Allah. لا يكون مقصودك مدح الناس. Kalian tidak ada maksud untuk dipuji orang. ولا يكون مقصودك احترام الناس. Jangan sampai kalian menuntut ilmu karena ingin dihormati orang. ولا يكون مقصودك أن تنال دنيا. Bahkan jangan sampai punya niatan nyari ilmu mondok untuk menggapai dunia ولا مكانة عند الخلق. atau mendapatkan kedudukan di samping orang manusia. احرص على أن يكون قصدك رضا الله. Jagalah untuk selalu menuntut ilmu karena Allah. نفسك أمارة بالسوء. Hati yang penuh dengan godaan-godaan ammaru bisu ستدعوك هذه النفس إلى أن تغير نيتك. akan menggoyangkan niatan bagus kalian agar kalian berubah niatannya dalam mencari ilmu. فجاهدها Lawanlah على أن تبقى نيتك لله. sehingga terus niatan kalian dalam mondok mencari ilmu karena Allah. ادعو الله Berdoalah kepada Allah, واستعن بالله minta pertolongan أن kepada يجعل Allah نيتك من أجله untuk menjadikan niat kalian dalam mondok karena Allah. ولا تتغير هذه النية. Dan jangan sekali-kali merubah niatan ini. وكلما تغيرت ردها. Setiap kalian melenceng niatan berubah, balik lagi ke niat karena Allah. قل أنا أريد أتعلم العلم من أجل الله. Mengatakan di dalam hatinya, aku ingin mondok karena Allah, ليس من أجل شيء آخر. tidak karena selain Allah. كل شيء يذهب. Setiap selain Allah akan hilang, النية تذهب. semua akan hilang. الدنيا تذهب. Dunia hilang, المقاصد تذهب. semua cita-cita akan hilang. لكن ما كان لله لا يذهب. Akan tetapi bila niatannya karena Allah akan kekal. فأنت لا تضيع وقتك ثم يذهب عليك الأجر كله لأنك قصدت غير وجه الله. Oleh karenanya jangan membuang-buang waktu sehingga kalian membuang-buang waktu karena kalian berniat tanpa karena Allah. كل ليلة ادعو الله أن يجعل نيتك صالحة. Setiap malam kalian harus berniat kepada Allah untuk menjadikan niat kalian ikhlas. في كل صلاة ادعو الله أن يجعل نيتك خالصة. Di setiap solat kalian harus meminta kepada Allah agar dikasih dan diberi niat yang ikhlas. أنت ضعيف Kalian lemah, ولا تقدر على هذه النية. kalian tidak bisa berniat yang seperti ini. لكن إن استعنت بالله أعانك. Akan tetapi jika kalian memohon kepada Allah, Allah akan membantu. ولم يكن وقتك يضيع. Dan hari-hari kalian, waktu-waktu kalian tidak akan terbuang. ما الفائدة الواحد يجلس سنوات ويكون قصده لغير وجه الله ثم يخرج من غير أن يجد أجر أبدا. Apa sih faedahnya seorang santri mondok bertahun-tahun
niatannya bukan karena Allah, sehingga keluar dia tidak membawa pahala yang banyak. أنت ما تريد أجر من علمك؟ Apakah kalian tidak ingin pahala dari ilmu yang kalian أنت pelajari? ما تريد قرب من الله بعلمك؟ Apakah kalian tidak ingin ridha Allah dengan ilmu yang kalian pelajari? اجتهد على تصليح النية Berusahalah untuk memperbaiki niat قبل كل شيء. sebelum setiap sesuatu. تصحيح النية يحتاج منك إلى وقت، Memperbaiki niat menjadi niat yang baik itu butuh proses, يحتاج منك إلى عزيمة، itu butuh tekad semangat yang kuat, يحتاج منك إلى صدق، itu butuh kesungguh-sungguhan kalian, مجاهدة. mujahadah. تتغير النية ترجعها، Setiap niat kalian berubah, kembali lagi kepada niatan yang ثم awal, تتغير فترجعها، berubah lagi, kembali lagi ke ثم awal, تتغير فترجعها، berubah lagi, kembalikan lagi pada niatan awal, ولو 20 مرة. walaupun sampai 20 kali. بعدها تثبت النية Setelah itu kalian terus akan konsekuen dengan niat tersebut, فترتاح، kalian akan tenang, ويكون عملك عند الله مقبول. dan semua pekerjaan kalian di sisi Allah akan diterima. الاجتهاد مهم، Ijtihad bersungguh-sungguh itu penting. لا يمكن للإنسان أن ينال العلا من غير اجتهاد، Tidak mungkin mendapatkan kedudukan yang tinggi dengan tanpa bersungguh-sungguh. ومن رام العلا من غير جد أضاع العمر في طلب المحال. Orang yang mengharapkan ketinggian derajat pangkat tanpa bersungguh-sungguh itu adalah suatu kemustahilan. إذا عرفت عظمة العلم عرفت كيف تبذل كل غالي من أجل قيمة العلم. Apabila kalian mengetahui keutamaan ilmu, maka kalian akan berusaha untuk mendapatkan sesuatu tersebut karena ilmu. لكن إن ظننت أن العلم أمر عادي فلن يحرك ذلك فيك شيء. Akan tetapi apabila kalian melihat dari kacamata bahwa ilmu itu sesuatu yang biasa, maka kalian tidak mungkin bersemangat dalam mencarinya. متى يجتهد الإنسان؟ Kapan santri dikatakan bersungguh-sungguh? عندما يرى أن مطلوبه غالي يستحق. Ketika dia melihat ilmu dengan kacamata bahwa ilmu itu sesuatu yang mahal, dia harus kejar. فإنه يقدم أي شيء من أجل أن ينال مطلوبه. Dia akan mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan keinginannya, yaitu ilmu. لكن إذا كان يرى أن المطلوب هذا أمر عادي، Tapi apabila dia melihat bahwa ilmu itu adalah sesuatu yang biasa, إن جاء وإن ما جاء، ya hasil tidak hasil terserah. فهذا لا يجتهد من أجله. Jadi orang ini, santri ini tidak bisa dikatakan santri yang bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. لهذا اعرفوا أولا قيمة العلم. Oleh karenanya dawuh beliau, kalian berusahalah mengetahui pentingnya ilmu, واعرفوا مقام العلم. mengetahui makom kedudukan ilmu. هذا مقام تشريف، Makom ilmu, makom yang agung, مقام جعل الله الأنبياء فيه. makom yang menjadikan anbiya itu ada di dalam makom ilmu. العلم هذا إرث النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Ilmu ini adalah warisan Nabi Muhammad SAW. أنت تأخذ هذا الإرث. Kalian mendapatkan kesempatan untuk mengambil warisan ini. المسألة ما هي بسيطة. Masalah bukan sesuatu yang gampang. لا تظن أنها كتب تقراها فقط. Jangan sampai punya pikiran bahwa yang dinamakan mencari ilmu membaca kitab saja, أو مسائل تحفظها. atau masalah-masalah yang kalian kaji, yang kalian hafalkan. المسألة أنت تحمل النيابة عن نبيك محمد. Masalah sesungguhnya kalian akan menjadi pengganti Nabi Muhammad. تعرف كيف تكون نائب عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ Apakah kalian tahu maksud dari menjadi pengganti Nabi Muhammad? هو جعلك نائب عنه بالعلم. Nabi Muhammad menjadikan kalian sebagai pengganti di dalam masalah ilmu. فهل يكون نائب عن النبي محمد لا يعرف قيمة النيابة؟ Akan tetapi orang yang tidak faham tentang arti sebuah wakil, apakah dia akan mendapatkan keistimewaan dari Nabi Muhammad dari ilmu? هذا خان الأمانة. Ini namanya menyalahi amanah. أمانة أتمنك الله عليها في طلب العلم. Amanah yaitu Allah ridho kepada kalian sebagai pencari ilmu. قم بحقها. Maka bersungguh-sungguhlah dalam mencari ilmu. لا تضيعها. Jangan sampai
mensia-siakan waktu mencari ilmu, فيحاسبك الله عليها karena semua akan mendapatkan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. وتعتبر خائن للأمانة. Jika kalian tidak melakukan itu, kalian berkhianat kepada amanah. خذ أمر ربك بقوة. Mari urusan ini kita ambil dengan tangan yang semangat. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. Sebagaimana yang Allah firmankan, ya Yahya khudil kitaba biquwah, ambillah dengan kekuatan, dengan semangat. خذ الأمر بقوة. Urusan ini yaitu ilmu, ambil dengan semangat. وأنت تعرف عظمة هذه الأمانة. Apakah kalian tahu tentang keagungan amanah ini? ثم إلزم الأدب Kemudian selalulah menjadi santri yang bertata krama مع إخوانك terhadap sebagian atau saling مع antara santri, معلميك مع معلميك kepada para guru, مع شيوخك. kepada para kiai. ما هو يسيء الأدب وبغى بركة العلم، هذا يحرم نفسه بركة العلم. Jangan sampai kalian tidak mempunyai adab kepada mereka, sedangkan kalian ingin barokah ilmu. Barokah ilmu tidak adab. ولا ينفع أن يتأدب مع شيخه ولا يتأدب مع إخوانه الذين معه من طلبة العلم. Dan tidak akan mendapatkan manfaat orang yang hanya beradab, bertata krama kepada gurunya, tapi dia tidak beradab kepada sesama temannya. هذا ما عنده حقيقة أدب. Orang ini tidak mempunyai hakikat tata krama, عنده صورة أدب. hanya gambaran saja. إذا تريد تعرف عندك حقيقة أدب ولا لا، انظر نفسك في تعاملك مع إخوانك. Apabila kalian ingin tahu apakah aku sudah punya hakikat tata krama apa tidak, kita lihat pekerjaan sehari-hari kita kepada sesama santri. هل تتأدب معهم؟ Apakah kita bertata krama? هل تحترمهم؟ Apakah kita memuliakannya? هل تتعاون معهم؟ Apakah kita saling membantu? هذا يزيد النور في القلب. Ini dapat menambahkan cahaya di dalam hati. خدمتك لإخوانك ينير قلبك. Melayani sesama santri itu dapat menyinari hati. مساعدتك لإخوانك يجعلك تترقى بسرعة. Saling tolong menolong sesama santri itu dapat dengan cepat meningkatkan kesantrian kita. هذه المجاهدة للنفس. Ini adalah yang dinamakan mujahadatun nafs. النفس ما تريد منك أن تتأدب مع صاحبك مع أخوك. Karena nafsu kalian sesungguhnya tidak ingin kalian beradab atau bertata krama kepada teman-teman kalian. أنت خالفها. Kalian harus تؤدب. Jangan mau pada godaan nafsu. Kalian harus. وسترى من أدبك مع إخوانك سرعة الترقي عند الله. Kalian akan melihat dengan barokahnya kalian bertata krama kepada sesama santri akan cepat mendapatkan pangkat di hadapan Allah. سترى أن هناك أبواب تنفتح لك ببركة خدمتك لإخوانك. Kalian akan merasakan banyak pintu-pintu yang akan terbuka untuk kalian dengan kalian melayani dan bertata krama terhadap sesama لأن santri. هذا هي حقيقة الأدب. Karena inilah sejatinya adab. الله يرزقنا الأدب الخالص إن شاء Semoga Allah الله. Subhanahu wa taala memberikan kita adab yang الله sejati. يعلمنا العلم الظاهر والعلم الباطن. Semoga Allah memberikan kita ilmu zahir dan batin. الله يقبل منا علمنا Semoga kita diberikan ilmu yang manfaat. ويرزقنا الإخلاص في النيات. Semoga kita diberikan rizki ikhlas dalam berniat. ينور قلوبنا. Allah Subhanahu wa taala menyinari hati kita. ينور ظواهرنا وبطوننا. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyinari zahir batin kita semua. يجعل لنا نور من نوره. Semoga kita mendapatkan cahaya-cahaya Allah, كرم من كرمه. mendapatkan ampunan dan kasih جود sayang من Allah, جوده. mendapatkan kedermawanan Allah, عطاء من عطائه. mendapatkan pemberian-pemberian Allah. يحفظنا وإياكم أجمعين. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua. يبارك في هذا المعهد المبارك. Semoga Allah memberikan barokah di pondok pesantren ini. يحفظ مدير المعهد كياي أحمد هشام شفاعة. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga pengasuh pondok pesantren ini Kiai Hisham Syafaat, والرئيس العام محمد هاشم شفاعة يرده سالم. dan juga begitu juga dengan Kiai Hashim Syafaat وجميع أحبابهم وإخوانهم. dan semua para kiai, para saudara-saudara beliau, para pecinta-pecinta يعلي beliau. درجات المؤسس كياي مختار شفاعة. Semoga Allah meninggikan derajat
pemuassis Kiai Mukhtar Syafaat. ويجعله في أعلى فراديس الجنان Semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan beliau di paling tingginya surga Firdaus ويجزيه الثواب الأوفر dan memberikan banyak dari pahala, يعيد علينا من بركاته dan semoga kita semua mendapatkan barokahnya يحقق فينا نياته dan mendapatkan barokah niatnya, يسلمنا وإياكم من الخروج عن الأدب dan kita diselamatkan dari adab-adab tata krama yang jelek. الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita dengan futuhal يفقهنا arifin وإياكم في الدين dan memberikan pengertian agama kepada kita, يعلمنا وإياكم التأويل memberikan sir-sir ilmu kepada kita, اجعلنا وإياكم من العلماء العاملين jadikan kita semua ulama yang beramal, السالكين مسالك سيد الأنبياء والمرسلين yang sungguh-sungguh pewaris para nabi dan para mursalin. آمين اللهم آمين Amin Allahumma والحمد amin. لله رب العالمين Alhamdulillah rabbil alamin. يقبل الله وإياكم ويجعلنا وإياكم المخلصين والخالصين والمخلصين يصطفينا لخدمة هذا الدين ويجعلنا صادقين على هذه النية وكل نية صالحة جامعة عشان مخرج الآخرة معلم الله نية صالحة بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أشجار ساجدة تمشي